वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं IDPs की रिहैबिलिटेशन और रिपेट्रिएशन की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब, जो कि मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन हैं NWFP गवर्नमेंट के। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम। मियाँ साहब, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि ये ऑपरेशन राह रास्त को लॉन्च करने से पहले तो सीक्रेसी अगर मेंटेन की और आप लोग कोई इंतज़ामात नहीं कर सके, तो ये स्वात वाले ताकि मिस्टेक्स रिपीट ना हो, अब जो वज़ीरिस्तान में का शुरू हो रहा है तो उसके लिए सूबाई हुकूमत ने क्या इंतज़ामात किए हैं, वहाँ के लोगों का वो जो इन्फ्लक्स होगा उसका? ऐसा है कि स्वात की कार्रवाई में हमने कोई सीक्रेट नहीं रखा, तो फिर आप लोगों ने इंतज़ाम क्यों नहीं किया? इसी हवाले से बात कर रहा हूँ कि हमें कार्रवाई की हमारी नीयत नहीं थी। हम जो मुज़ाकिरात के ज़रिए जिस हद तक गए कोई सोच भी नहीं सकता कि अमेरिका भी मुज़ाकिरात की मुखालिफ हो, हमारे मुल्क के अंदर भी काफ़ी मजबूत लाबियाँ वो मुखालिफ हों। लेकिन पार्लियामेंट ने तो आपको इंडोर्स किया, इसलिए इंडोर्स किया कि बड़ी कोशिशों के बाद आखिर पार्लियामेंट में गए और हम पार्लियामेंट के मशकूर हैं कि उन्होंने इस मसले को आसान बना दिया। लेकिन बड़ी मुश्किलों से पार्लियामेंट तक पहुंचा, बहुत देर भी लगी उसमें, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की और जो जो मुतालिबात उनके थे हमने माने। अब दूसरी ऑप्शन हमें उस वक्त इस्तेमाल करना पड़ा, वरना जिस दिन जरदारी साहब ने दस्तखत किए उसी दिन उन्होंने वायलेशन की। स्वाद के बजाय वो बुनीर गए, बुनीर पे कब्जा किया। हमने उनसे मिन्नत समाजत की कि ये न करें, मुआहदे की खिलाफ वर्जी न करें, लेकिन वो करते रहे। यहाँ तक कि सूफी मोहम्मद साहब खुद बुनीर गए, लेकिन उनका कहना भी नहीं माना और वो वहाँ पे बजाय इसके कि वो मोहतात रहते, उन्होंने मुतवाज़ी हुकूमत बनाने की कोशिश की। लेकिन अगर हमें कार्रवाई करनी होती और हमारा नीयत होता तो हम बुनीर में करते। 15 दिन तक हमने इंतजार किया, लेकिन दीर में उन्होंने हमारे DP और साथियों को मारा, हमारे नाजिम और उनके साथियों को मारा, SHO और उनके साथियों को मारा। और फिर बाजावड़ से खतरा ये था कि उस बॉर्डर से मिलिटेंट आ रहे हैं, तो हमें सिक्योरिटी एजेंसियों के अफराद की कुव्वत बढ़ानी थी। तो इस दौरान हमारे सिक्योरिटी के साथी जा रहे थे बशमूल हमारे फ्रंटियर कोर के, तो उस पे उन्होंने हमला किया। जब उन्होंने हमला किया तो हमने जवाबी कार्रवाई की। तो ये मजबूरन हमें करना पड़ा। अगर हमारे इरादे होते हम करते तो हम बुनीर में करते और वो फिर मंसूबा बंदी के तहत होता। वजीरिस्तान में जब से साउथ वजीरिस्तान में ऑपरेशन शुरू हुआ तो नॉर्थ वजीरिस्तान में तालिबान ने अटैक करना शुरू कर दिया मिलिट्री पोस्ट्स को। तो मतलब अब तो साउथ और नॉर्थ दोनों में ही वो आ गई है लड़ाई। तो वहाँ के जो लोग हैं फिर उनके लिए क्या इंतजाम होंगे? नहीं, इंतजामात तो हमारे हैं। अगर आप अंदाज़ा लगाए तो ये हमारी पहली दफ़ा नहीं है। अफगानिस्तान में हुआ तो भी मुहाजिर हमारे यहाँ है और हम उसको मुहाजिर भी नहीं कहते, वो हमारे अपने खून है, यहाँ पे उनको आना पड़ा। और फिर बाजावड़ में हुआ तो भी वो यहाँ पे आए, और वजीरिस्तान में जैसे कबल हुआ और बनू में तो भी वो साथी यहाँ पे आए थे। और अब खुदा खैर करे कि स्वात की पोजीशन, मलकंड की पोजीशन कदर बेहतर हो, तो हम इस पोजीशन में हैं कि हमारा पुराना स्ट्रक्चर इस काबिल है कि अगर आप वो और ले सकते हैं इन्फ्लक्स ऑफ मोर रेफ्यूजीज। बिल्कुल जी, जरूर ले सकते हैं। बहुत सारे लोग रजाकाराना तौर पर फिर वापस चले भी गए। वो इनकन्वीनियंसेस तो नहीं फेस करनी पड़ेंगी जो इनको करनी पड़ी स्वात के लोगों को? ऐसा है कि वजीरिस्तान के हवाले से मैं एक आपको बात भी बताता चलूं कि वजीरिस्तान के साथियों का एक घर वजीरिस्तान में है तो दूसरा इस पार है। उनके अपने ही घर हैं, अपने ही रिश्तेदार हैं, तो शायद वो कैंपों में रहना भी पसंद न करें। उनके अपने ही रिश्तेदार अपने ही घरों में वो रहेंगे। लेकिन हमने बनू में भी इंतजाम कर रखे हैं, कुआट में भी इंतजाम कर रखे हैं, और साथ में कुछ खतरात ऐसे हैं कि हमारे इस सूबे में कुछ लोग महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे इंतजामात के बजाय आप साथ ही पंजाब में बकर में इंतजामात करें। तो हमने खुराक का और इस तरीके से जो बंदोबस्त है वो बकर में और हमने जी भाग के भी तो वो मियाँ वाली और बकर में आ रहे हैं ना, वहीं से पकड़े जाते हैं तालिबान भी, वो रूट ही वही है। बिल्कुल ऐसा है कि तालिबान तो अब अगर आप ये कहें, पहले तो अफगानिस्तान की हद तक बात की तो हमने यही कहा था कि ये यहाँ पे आएंगे तो ट्राइबल बेल्ट में आया। फिर भी हमने यही कहा कि ट्राइबल बेल्ट में नहीं रुकेगा, सेटल बेल्ट में आएंगे।
پھر سیٹل بیلٹ سے جا کے یہ پہلے کی تو پنجاب میں بھی اب، اور پھر یہ بھی کہوں کہ پنجاب میں ہم سے زیادہ بڑھ کے خطرہ ہے. جو ملیٹنٹ کے جو اصل ٹھکانے ہیں وہاں پہ آپ کو زیادہ ملیں گے، لیکن چونکہ بدقسمتی سے مسئلہ اس دھرتی پہ ہے تو، اور آپ کے وہ بارڈرز اور وہ افغانستان کا سارا ایشو اور وہ بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ آپ لوگوں پہ زیادہ اس کا پریشر ہے. بالکل جی. میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے اناؤنس کیا تھا کہ ایک اتھارٹی بنائی جائے گی آئی ڈی پیز کے لیے، تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ کسی ایگزیکٹو آرڈر سے بنائیں گے آپ یا کوئی قانون سازی کے ذریعے، یا یہ کب بنے گی؟ ایسا ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر سے ہی بنانا پڑے گا، اور پھر جب ضرورت پڑی تو اس کو آئینی اور قانونی حیثیت بھی دی جائے گی. ٹھیک ہے. یہ چونکہ پروسیس کافی لمبا ہے تو اس کے لیے اتھارٹی اس لیے بنانی پڑے گی کہ یہ فیزوں میں کرنا پڑے گا. فرسٹ فیز تو یہ ہے کہ آئی ڈی پیز آئے، ان کو سنبھالنا، یہ تو ایک ایمرجنسی تھی. اب آئی ڈی پیز کا جانا بھی ہے. اس کے لیے پھر جب ہمیں یہ کلیئر علاقہ دیں گے، جو کلیئرنس دیں گے سیکیورٹی ایجنسیاں، تو اس کے بعد ہم انتظامی امور نمٹائیں گے. انتظامی امور میں پولیس کا وہاں پہ رہنا، تانوں کو فعال کرنا، پھر وہاں پہ ڈی سی اور وہاں پہ ڈی آر او اور جو انتظامیہ ہے اس کو، پھر ساتھ میں ہیلتھ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، پھر سب سے بڑھ کے بنیادی چیزیں بجلی کا لانا، ٹیلی فون کا بحال کرانا اور خورد و نوش کا سامان وہاں تک پہنچانا. یہ ان مراحل میں شامل ہے کہ آئی ڈی پیز جائیں تو اس وقت ہم کر چکے ہوں تو ان کا جانا پھر ہم اعلان کریں گے. اس کا پھر اسٹیبلش ہونا تو بہت ضروری ہے کہ ایز سون ایز پاسبل ہو جائے. اس میں پھر دیر کیوں لگ رہی ہے؟ دیر کوئی نہیں لگ رہی. ہمارا تو پہلے سے ایمرجنسی ریلیف یونٹ بنا ہوا ہے اور وہ کام کر ہی رہا ہے، اور ہمارا تمام تر کام کمپیوٹرائز ہے. ویب سائٹ پہ سب کچھ ہے. کوئی کسی کو شک و شبہ ہو تو وہ تمام تر ہمارا جو بھی پروگرام جاری ہے اس کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ جی پہلے کہا گیا تھا کہ جو لوگ انڈیپینڈنٹلی آن دیئر اون بھی واپس جانا چاہیں گے تو ان کی بھی حکومت مدد کرے گی. تو اب کوئی اراؤنڈ 500 فیملیز، اراؤنڈ 3000 لوگ واپس گئے، تو ان کی کوئی مدد نہیں کی گئی اور وہاں بھی ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. یہ جو رضاکارانہ طور پر جا رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ہم نے بجلی بحال کر دی، تو یہ انہی کی خدمت ہے. ان کو پتہ ہے کہ ٹیلی فون بحال ہوا. نہیں تو اب ہو رہا ہے یہ سب کچھ. یہ نہ ہو تو لوگ جا نہیں سکتے. رہنے کے لیے تو کچھ چاہیے. اب بنیر میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بجلی نہ ہو تو پانی نہیں ہوگی. تمام تر پانی جو پینے کا پانی ہے، جو سیراب کرنے کا پانی ہے، وہ بجلی کے ذریعے ان کا سسٹم ہے. تو بجلی نہ ہو تو رہنا ہی وہاں پہ محال ہے. تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ ہم ایک فرد کی خاطر نہیں، آئی ڈی پیز کی ایز اے ہول جب آپ بات کریں گے تو رضاکارانہ طور پر جو لوگ جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم نے ملیٹنٹ کا ٹھکانے ختم کر دیے. ٹھیک ہے. ان کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا. اب ان کے وہ قوت نہیں رہی، اس لیے آئی ڈی پیز واپس جانے کے قابل ہو گئے. میاں صاحب آپ سے مزید گفتگو ہوگی. یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.